তুললে পরে হাততালি দাও, সব তুললে পরে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। भारत माता की জয়, भारत माता की জয়, भारत माता की জয়। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद ग्राम मंदिर ছেড়ে দেন জয় দে, জয় দে। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद ग्राम मंदिर ছেড়ে দেন 2 বছর পূর্তি হয়েছে গতকালকে 3 মার্চ 2018 সালের 3 মার্চ দীর্ঘ 25 বছরের বাম শাসন বলবো না, অপশাসন থেকে ত্রিপুরাবাসীকে মুক্তি দিয়েছে আমাদের মা বোনেরা, ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, কর্মচারী, সর্বাংশের মানুষ। এই আসারামবাড়ি কেন্দ্রটা একসময় সিপিএমের দুর্গ বলে পরিচিত ছিল। সেই দুর্গেও কিন্তু গত বছর আমরা 2018 সালে ব্যাপক পরিবর্তন, বিশাল মার্জিনে আমাদের জোটসঙ্গী আইপিএফটি জয়ী হয়েছে। এখান থেকে মন্ত্রীও হয়েছেন মেবার কুমার জমাতিয়া। আমরা দীর্ঘ 25 বছরে মানুষ এই জায়গায় সিপিএমের শাসন চলাকালীন সময়ে মানুষের করে বিপিএল পৌঁছায়নি, এখানে ভালো হাসপাতাল তৈরি হয়নি, বর্ডার হাট চালু করার মতো উপযুক্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও বর্ডার হাট হয়নি। এছাড়া অন্যান্য সমস্যা, সাধারণ মানুষ অন্তোদয় কার্ড পায়নি, বিপিএল কার্ড পায়নি, এনএফএসের যে প্রায়োরিটি গ্রুপে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল সেটাও করা হয়নি। মানে মানুষের যে মৌলিক চাহিদা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেগুলি থেকে এই এলাকার মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। তো আমরা আজকে বেশ কয়েকটা জায়গায় এখানে পরিদর্শন করেছি। উপযুক্ত খেলার মাঠ নেই, অন্যান্য সমস্যা, বর্ডার হাট, এই সকল ব্যাপারে খুব সহসাই আমরা সিএমের গোচরে এই জিনিসগুলি নিব। আমার সাথে রয়েছেন প্রাক্তন এমডিসি তথা রাজ্য এসটি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ দেববর্মা মহাশয়, উনি আমার সাথে ছিলেন এবং এখানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা ছিলেন। তো সামনে এডিসি নির্বাচনও রয়েছে, তার আগেই আমরা মাননীয় সিএমকে বিপ্লব কুমার দেবকে অবহিত করব যে প্রত্যন্ত এলাকাটা একবার ভিজিট করার জন্য, এবং এখানের মানুষের যে সাধারণ সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলি সরজমিনে দেখে সেগুলি সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তো সেই উপলক্ষে আজকে এখানে একটা কর্মী সম্মেলন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে আমরা এখানে সমাবেশ করব। তো আজকে আমরা এই সমাবেশ থেকে বার্তা দিতে চাই যে আমরা দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম জামানা থেকে আমরা যেভাবে মুক্তি পেয়েছি, আগামী দিনে আমাদের যে বর্তমান সরকার 2 বছরের যে কার্যকলাপ, সেই কার্যকলাপগুলি মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সরকার মানুষের স্বার্থে যে কাজ করছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা তুলে ধরব আমাদের এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে, এবং ভবিষ্যতে এডিসি নির্বাচনেও এই ফালালি আসারামবাড়ি কেন্দ্রে আমরা যাতে বিপুল ভোটে জয়ী হতে পারি সেই বার্তা আমরা মানুষের কাছে জয়ী দেবো। এবং এখানে মানুষ তৈরি রয়েছে যে হালালি আসারামবাড়ি সিট আসন্ন বিধানসভা এডিসি নির্বাচনে জয়ী হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এখানে প্রচুর সংখ্যক কর্মচারী থেকে শুরু করে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, সর্বাংশের মানুষ তৈরি রয়েছেন। সিপিএমকে দুবার আর এখানে মানুষ দেখতে চায় না। তো এই উপলক্ষে আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি 26 আশ্রামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি বনবাজার জাগাব তিনি যে মাননীয় যিনি খাদ্যমন্ত্রী চাথাই মন্ত্রী যে ফাই অরকক সাপাইখা পক্ষে হাইছে অরনি বড়গ্রক তিনি বিজেপি বা আইপিএফ তিনি জোট সরকারনি তিনি সরিকঙ্গই বরক যে আসামানি আব ভাইকলে মাননাই আবনি বাগাই বরক তিনি মন্ত্রী শাহরুখ খান থানায় 25 বছর সিপিএম সরকার তংফ্রু বরক যে বরক অন্তর্দয়া অন্নপূর্ণা বিপিএল কার্ড বানানো উপযুক্ত বরক মাইয়া কিন্তু সিপিএম উঙ্গই তংতুই 100 কানি রাবার গোনাং বা 100 মন মাই ভালো বরক অটো তঙ্গবংনি বিল্ডিং তঙ্গ অন্তি বরক নিব বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা তঙ্গ তিনি মাননীয় চিনি চাথাই মন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী ফাই ব সমস্ত ইয়রনি বিশেষ করে 3টা ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি আশ্রামবাড়ি বনবাজার তাই চামু বস্তিনি ইয়রনি বড় রকম সিলেকশন খাই ভাইকলাই বিপিএল কার্ড নগজ তুনই রিনানি আবন বাগাই আলোচনা উখা আবন বাগাই অরণ্য বড় রক বেলাই তংথক জাগবাইখা হাইফানো 2000 ই বড় রক আনো ইলেক্টেড খাই এমডিসি নামজাক তিনি বড় খুব খুশি উখা তাউন বাগে হিংকাই বড়
फाइनाय सालो एडिसि नि बिसिंतुइ ताइबो गोबां खालायबाय सुजुग सुबिदा मोननाय ताबो इ अरनि एडिसि नि बरग दुइटा स्टेप सुजुग मोननाय काइस्टा स्टेप उनका जेनि ब्लक एडवाइजरी कमिटी नि ताइ काइसा उनका सब जोनल डेभलपमेंट कमिटी नि विधानसभा नि चिमी जे राज्य नि सुजुग सुविधा एडिसि निबो सुजुग सुविधा मोननाय किन्तु ताबो 587 टा विलेज डेभलपमेंट कमिटी ताबो सीपीएम नि थानी तंगमानि बागै अब ताबुक पर्यंत 587 टा विलेज डेभलपमेंट कमिटी नि बिसिंग इ आश्रामबारी विलेज डेभलपमेंट कमिटी नि बरग एडिसि नि कुनु सुजुग सुविधा माया इभेन बरक आसामनि बीएससी नि सिमिबो सुजुग बानानै हिनाय जेरै तालिका हामिया अरनि बरक तालिका हामिया हिनाय बरक सावो हाइफाने जों सालायफिनाय जेनि माननीय मन्त्रीनो जों साका जे अरनि मेबार बाबु मन्त्री बेनि बीएससी चेयरमैन रगनो सावय बीजेपी समर्थक रगनो ताइसा सुजुग सुविधा बाहेकले रिनानि आबनो अनुरोध खायनाय हिने बो साइथांका अर बरक रगनि बिसिं कक काखा सुनो जे बीजेपी खायने रगनो हंकाय सुनो बुंसाबो रिजाया जेनि जिउ टेकिं खायजाया हाइफानो ओ जे सामानि कक रगनो माननीय जेनि खाद्य मंत्री मनोज कांति देव आनि किचिं बो सावय थांका जेनि मेम्बार बाबु बाय सालायै ब्लक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन बाय सालायै बाहेकलाय बीजेपी जे समर्थक रगनबो बाहेकलाय ब्लक नि सुजुग डीएम नि सुजुग मंत्री नि आरो नि बाहेकलाय सुजुग ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि सुजुग फरेस्ट डिपार्टमेंट नि सुजुग रिनानि बागै अनुरोध खायनाय हि सामानि किन्तु अर तंथकजाक जे इन जागाव जेनि बीजेपी नि जे कुनु व्यक्ति फाना जदि कैंडिडेट मा हाकाय बिपुल बुते पास लेरिनाय हिने अरनि बरग गसे नाहारका तिनिनि जे जमायत सालारंनि हेले बुरि रंनि ताइबो जमायत उनखा ताइबो तंथका बरग 2 बছর रमय 2 बছर उनखा चिनि सरकार फाइमानि आवन बागे तंथका चिनि मुक्ति दिवस सिंचुं जेता खलायमानि सीपीएम नि 25 बছरनि सुसन नि मुक्ति दिवस मिया उनखा आबो जों कन्टिन्यू आबो जों सालगै थानान बागै विभिन्न जागा चिनि सामुं चलि दङ आवन बागैनो बखा फान थनजाक बखा काठन लाइजाक अरनि बरग रक इ आश्रामबारिनि विधानसभा केन्द्र फानो इ आश्रामबारिनि बरग रक बन्चितों तंगमानि मन्त्री कग्रि ओइ थांका इ अर बर्डर हाट नांगो नेनि अरनि जिउ बा नेनि बीएसएनएल नि कुनु टावर कुरुइ नेनि रेशन नानन थांकाय जे माननान तंगमानि नेट कुरिनि बागै बरक माया इ जागाव रेगानि पेमेन्ट उना थांपुरो नेट कुरिनि बागै पेमेन्ट माया अदर अरचिनि एक्सपोर्ट बा इम्पोर्ट नि जे सेंटर खलायना तंगमानि बिजनेस सेंटर खलायना तंगमानि आबो खलायजाना हिनाय गसेका हिंकै चिनि अरव 200 जन बरक ब्लाड डोनेशन कैम्प खलायनानि हिनाय थुइ रिनानि हिनाय 200 जन बरक रेडी उंजाक कारण थुइ रिनानि बा ब्लाड डोनेशन आबो साबनि शत्रुनि थानि दे रिजाक न बंधुनि थानि रिजाक न साइमिया 200 जन बरकनि चला बुरुइ जाति उपजाति जाति जनजाति जतन काठन लाइजाक वानसुक लाइजाक 200 जन बरक न ब्लाड रिवय इ अरनि बरक समस्त त्रिपुरा बासी जे सरि हामियां तंनाय बनरेदानि हिना बो साजाक गे मंत्री कग्रि थांका इ मार्च मासनि बिसिंग माननीय मुख्यमंत्री न तुबुय जेने ब्लाड डोनेशन कैम्प खलाय तिनकानि जागा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर खलायनान बागै जे अलर्ट खलायजाक तंजाक और गिला डॉक्टर चाकरी खलाय थांका किन्तु तिनि हास्पाताल बंदंगै कोनो स्टाफ कुरिखा कोनो नाइट गार्ड बो कुरिखा आबनि बागै जेने माननीय मुख्यमंत्री न तुबुय ब्लाड डोनेशन कैम्प नि बिसिंगति खलाय हास्पाताल चेंगनानि और डेभलपमेंट खलायनानि बागै जों अनुरोध खलायका सिनि मंत्री मानवै थांका आवबगने जों खा कसमै तंगो फाइनाय सालनि जिनि एडिसि इलेक्शन अवश्य बीजेपी हाले हाले आश्रामबारिओ विपुल बुते जय खलायै इ अरनि बरक जे कुनु व्यक्ति फानों बसाथं जों खुमलंग जों एमडीसी रहनान बागा अरनि बरक तियार आसना हामबाय खुलुमका Muy bien.